pour le choix de carrière, donc HU, spécialiste installé en ville à l'étranger. انتم ما نعرفش ثلاثة vous avez choisi توا une formation à l'étranger. شنو Ouais, تنجم pour le moment, hein. تقولوا؟ Bon, c'est qui va prendre la mahloula pour les trois volets en fait. C'est ce que tu veux faire finalement, mais finalement, vu l'état actuel, معناها Tunis, la cardiologie n'est pas très bien développée chez Tunis, par rapport à ce qu'on a vu là maintenant. Parce qu'avant, on ne savait pas tout ça en fait. Bien sûr, احنا نقرا في les recommandations, نعرف les devices, on est très bien informé, on sait très bien parce que comme a dit Farouk Sia, c'est algorithmique, la cardiologie c'est une spécialité algorithmique. Le résident, il doit être rassuré. حتى لو كان وحدك كما عندك algorithme تتبعه حتى واحد يمشي له عليك. معناها c'est des recommandations claires en général. Il y a des petites différences, mais finalement c'est les mêmes grandes lignes. Bah du coup, احنا في les grandes lignes في تونس فما برشا des grandes lignes ما نعرفوهمش كي خدمنا في تونس دونك عرفناهم كي جينا لفرنسا. Et d'ailleurs la formation en France elle est basée sur ça, c'est plutôt pour pouvoir traiter beaucoup de médicaments, pour pouvoir voir l'effet de beaucoup de médicaments, donc pour moi la formation en France c'était pas un choix entre guillemets, c'était une nécessité. C'est-à-dire, j'éprouve la nécessité. Je pense que il est important de voir un petit peu ailleurs. C'est juste pour les perspectives, mais c'est pas pour pratiquer tous les jours. C'est juste pour voir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, mais la cardiologie française, Oui. D'abord, est calée, hein. Je sais pas. نحكي لكم لا موداليتي دو معناها كيفاش تخرجوا لفرنسا، معناها هذه العباد اللي تسأل في الكيستيون هذه. Dans quel cadre كان تنجموا تفسروا لنا؟ D'accord. Donc, la cardiologie, c'est une spécialité plus ou moins demandée en France. C'est-à-dire, c'est pas une spécialité, une fois c'est une spécialité qui est demandée. Donc, on a en général trois modalités. La première modalité, c'est le DFMS. C'est le diplôme de formation médicale spécialisée. Donc, tu postules pour la faculté de médecine de Strasbourg avec une deadline en janvier à peu près. C'est toujours 15 janvier. Après, ils vont te répondre avec, tu vas choisir l'université de Traptemchila. Après, ils t'affecteront. Ça, c'est classique. C'est le contingent national. Très, très classique. Il y a une autre modalité, c'est d'avoir un contrat avec un hôpital. En tant que salarié, c'est un stagiaire associé. Donc, tu vas faire interne. Donc, tu vas découvrir, bien sûr, la cardiologie française. Et ça, c'est la plupart des gens, des cardiologues, en général, ne rejoignent pas en tant que stagiaire associé. Très, très pratique. Tu dépends de personne, tu dépends que de toi-même et de l'hôpital. Et ça, la troisième modalité, c'est avoir l'équivalence. C'est réussir le concours de l'équivalence, c'est l'épreuve de vérification des connaissances. Et après, tu postules en tant qu'assistant. Ça, c'est les trois modalités qui m'encoulent un peu structurées. Ça, bien sûr, les stages observateurs. Ça, c'est une autre modalité, mais à part le fellowship, mais c'est pas plutôt, on est plutôt des FMS étudiants plus que ça. Oui, en fait, quand tu pars en stage, mais ماكش تمشي كيكا خاطر موني كيما تقول peut-être l'expérience باش تزيدك تاو كيما فاروق il est parti معناها البيتي سالبيتريير c'est un grand CHU معروف في فرنسا كي تخدم الغادي c'est intéressant معناها tu vas sortir avec une très belle expérience. Il y a des gens en fait qui partent معناها des stages وش يعملوا en fait ils te mettent à faire des gardes فهمت des gardes وتولي معناها تولي autre chose que الفورماسيون تاعهم معناها سامحني في الكلمه لمين فلوس وكاهو وسامبيت على الفورماسيون تاعك انا نرى باش تمشي لازمك ان سونتر بيان سيبلي فهمت تو سيبل ان اوبجيكتيف. انا باغ اكزومبل ما نعرفش ماشي الفورماسيون تاعي ناقص شويه كلينيك ايكوغرافي ترف نمشي لبوردو انا نحب نعمل الانترفونسيونيل ما نعرفش دبرت ستاج عارف اتكلم عليك هذايا مازالت فما شويه خاطر راهو سي با ايفيدون في فرنسا باش تخرج ويدخلوك tout ce qui est interventionnel. Il faut être honnête, il faut dire les choses telles qu'elles sont. فهمت معناها احنا شي يعملوا باش يخدموا بيك ils sont contents يفرحوا بيك يعرفوك باش تمشي لهم الخدمه على الاخر اما pour accéder l'interventionnel c'est une autre chose à part. فهمت انا خاطر توا كي جيت باش نخرج معناها دبرت ستاجير دبرت
كلمت par exemple نعطيكم l'expérience نتاعي دبرت بوست في l'Institut Mutualiste Montsouris في باريس بوست اسيستون ماري لالونغ بعث لي اما عمل لي كونديسيون قال لي اون فيت تجي تخدم 6 موا كلينيك ومن بعد 6 موا الاخرين ندخلك كاتي. من بعد كي وافقت قلت اوكي ابخي خاطر من الاول كنت نحب نمشي لسي اش تولوز خاطر يقولوا سي لو تومبل دو كاتي وسي لو فهمت يافي با وقتها يافي بوكو دو فلو يافي با دو بلاس دونك قال لي نتاع ماري لا لونغ هكايا فهمت قلت برا جو ساكريفي 6 موا ومن بعد ندخل كاتي ابري سي ان غران سونتر يا اخي من بعد رجع في كلامه قال لي تعمل عام كلينيك من بعد ندخلك يا ولاد هكاك خليته بالزهر يسي ليبيري ان بوست في تولوز وقتها معناها سي مورالي كان كارير فهمت قبلني قال لي tu vas être à temps partagé بين سي اش تولوز tu feras que du كاتي من الصباح لليل ما تدخلش في الاكتيفيتي كلينيك وقال لي اون كونتر بارتي تمشي للسونتر كي 90 كيلومتر من تولوز ils ont aussi de la cardiologie interventionnelle وتخدم الغادي وتعاونهم اون بلوس في الكلينيك. الحقيقه سيتي ان بلان بارفي خاطر لهنا في كاركاسون نخدم في الانترفونسيونيل وش في دي استران دو كاتي معناها كوم سينيور وحدي معناها و جو سوي بي بور سا وفي تولوز نخدم كان في الكاتي معاهم من الصباح لليل معناها سيتي تري انتريسون. بار كونتر انا نفضل معناها عبد معناها يمشي لانستاج سي بي كيما قلت لك ولا فاروق برون ليكسبيريونس بيتي معناها سي ان غران سونتر انا جو سوي معناها كابابل دو ساكريفي اون اني ونخرج من سونتر هكاكا. اما دالي دون ان سي اش بيريفيريك مطيش ما فيهش شيكو ما فيهش درشنيه معناها بوغ اتر جوست هاني مشيت لفرنسا صدقني تونس سي اش يو خير برشا وقتها معناها ما نعرفش افيك لي زونيفرسيتير واحد خير برشا معناها سوا تو تروف معناها ان سونتر بيان سيبلي سوا سي با لا بين. اوتر شوز حاجه اخرى تو لازمنا نحكيو عليها انه ستاتيو نتاع ستاجير اسوسيي باش يتنحى من هنا العام الجاي. هذه ديسيزيون نتاع لا ار اس ديسي 2022 يوغا بلو دو بوست بور ستاجير اسوسيي مازالت ماهيش ابليكي اما يوغا بلو سيت معناها سو بوست دونك يفو تروفي دي التيرناتيف فهمت. ابري كيما قالت موني الخروج ماهوش حاجه صعيبه لفرنسا اوني دوموندي جوست انا ننصح الناس اللي يحب يخرج يشوازي ان ستاج بيان سيبلي باش ما يضيعش وقته تو سامبلومون هكا. نعرفش فاروق ولا موني ولا خليل تحبوا تزيدوا حاجه؟ هو بالنسبه للخروج لبرا اون جينيرال انا شنو هكا ما يعني مون كونساي او جون ديجا الخروج سي با ان فاتاليتي يعني الانسان اللي ما خرجش سي با un passage obligatoire dans le cursus. يعني اللي كان ما خرجش لفرنسا فهمت ممكن يسمعها هذه حتى في الكورسوس من بعد n'importe quelle spécialité. On peut avoir une très bonne formation في تونس وسورتو كيما حكينا في الفولي فورماسيون قبل هذا sur internet فما les sociétés فما كذا donc la formation elle peut être vraiment de très très haut niveau sans avoir recours à un stage à l'étranger. هذه حاجة. الحاجة الأخرى le stage à l'étranger il va permettre deux choses. Il va permettre de perfectionner ou d'avancer de point de vue formation clinique, théorique ou la pratique. Et il va permettre, ça c'est en général toute expérience étrangère, de voir les autres comment travailler. Et ça c'est très 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 important. Et c'est aussi important que la formation يعني du point de vue médical. أنك تخرج لبرا تشوف الناس كيفاش تخدم، الناس كيفاش تخرج على الميليو نتاعك. Tu interagis avec les autres. Ça c'est très important. احنا يعني en général الانسان ما يفيقش بغلاطه في الخدمه مش في الخدمه دو بوان دو ميديكال نحكي ما يفيقش بغلاطه في الاورغانيزاسيون علاش هما متقدمين علينا علاش هما كذا علاش هما ça fonctionne chez eux كذا tout ça on va le voir chez les autres خاطر كيما اي انسان راهو يخرج اكسبيريونس بروفيسيونيل هما entre parenthèses مثال في فرنسا اي انسان يحب يعمل une carrière universitaire عندهم شنو يسميوه une année de mobilité. Il doit obligatoirement sortir de son centre et aller ailleurs, en général à l'étranger, faire un an, dans un poste universitaire. Et ça c'est très bien علاش مش خاطر فرنسا ماهيش متقدمه على بلدان الاخرين مي على خاطر السيد اللي يخرج لبرا en général يبي يشوف الناس الاخرين كيفاش يخدموا. وهذا انا en tout cas وقت اللي عملت ستاج نتاعي c'était DFMS مازلت ريزيدون وقتها à la petite salpêtrière. La première chose qui m'a interpellé c'est comment les autres travaillent et c'est ça qui a
الحاجه هذيك بدلت لي برشا حاجات في الخدمه نتاعي كيفاش هما la relation entre les résidents, la relation entre les résidents et les seniors, la relation avec le patient, la relation avec le paramédical. هما كيفاش يسورغانيز في الخدمه نتاعهم. هذه كل الحاجات يعني مش تعاون وتبدل حتى في نظرتك انت الخدمه، في نظرتك انت في تصرفك مع زملائك في الخدمه، ترجع باكسبيريونس جديده، تشوف حاجه جديده. هذا سي تري تري امبورطون. الحاجه الاخرى اللي هو علاش نخرج على الكوتي فورماسيون. لو كوتي فورماسيون مهم برشا كيما قال مهدي. في فرنسا هوني فما ان مونك دو ميدسان. الناس باش تجيبك اون جينيرال باش تخدم انت الخدمه اللي غيرك ما فما حبش يخدمها او اللي غيرك ماهوش موجود باش يخدمها. دونك يفو l'équilibre est très précaire entre se former et servir à quelque chose entre parenthèses. Donc, مازال فما فرصة يعني هوني كي الإنسان يحب se spécialiser dans un truc il y a toujours des modalités administratives مش باش ندخل فيهم فهمت هذوك خاطر تتبدل مع l'administration مع les lois. Mais en tout cas نشجع أي إنسان يحب مثلا في الانترفنسيونيل في الريتمولوجي حتى في l'imagerie cardiaque حتى في اللوجيك يعني la réanimation cardiaque. Il faut choisir un bon centre. Tu te formes. Là, c'est vraiment un choix. برشا ناس كيما نقول لك يعني هذا نقولوا يعني ناس تحب تخرج يلم شويه فلوس وما عاد فسير فما كذا دونك هذا موجود ماهوش عيب mais il faut faire son choix et avoir des objectifs. Un jeune résident qui يخرج en général ماذا بيه ياخذ stage B باش يعني il va perfectionner sa formation في une sous-spécialité معينه et faire son complément de formation. Donc, juste un petit détail, le cursus c'est plutôt un message pour les gens qui vont faire la cardiologie. Nous sommes un dogme qui dit في première ou la deuxième année يقول لك من توا اختار شنو تحب تعمل سبيسياليتي، تحب تعمل ريتمولوجي لازمك تتبع الريتمولوجي، تحب تعمل كارديولوجي انترفنسيونيل لازمك تتبع الكارديولوجي انترفنسيونيل. Et ça c'est pas bien déjà pour la formation des gens et c'est vraiment une fausse idée. Donc l'insane pendant les 4 ans entiers إذا كان هو مغروم بين sous-spécialité معينة يعمل السوسبيسياليتي هذيك mais il faut pas négliger les autres volets. يعني انت en tant que في الفورماسيون تاعك. وهذا انا باغ اكزومبل اللي شفته لنا في فرنسا كي شفت في فرنسا وين نلقى دي ريزيدون. احنا في تونس بريسك ما تلقاش ان ريزيدون كاتريم اني ماهوش سبيسياليزي في حاجه فهمت تلقاه سايي من الدوزيام اني نتاعو هوني jusqu'à la dernière année il se forme dans toutes les sous-spécialités pour avoir une formation aussi complète que possible. Donc احنا تلقاه باهي برشا في حاجه وعنده دي لاكون في حاجه اخرى. Ça c'est voilà c'est juste un conseil للناس اللي هما باش يعملوا spécialité اللي هو يعني tous les volets de la cardiologie. Oui, alors, voilà, c'est un point très précieux de l'Italie. Et bon, je n'ai qu'à la roue, puisque vous êtes le plus jeune parmi vous, je suis encore en résident. Donc, sur le plan formation, qu'est-ce l'évolution de la formation? En général, on fait de la cardiologie, générale, disons la première et la deuxième année, que tu fais de la cardio générale. En général, si tu es en première année, tu vas être affecté aux côtés pour voir les malades, ou peut-être le deuxième semestre, tu seras affecté à l'USIC. Ça dépend, tu es au centre, mais la majorité. Et voilà, il faut profiter. Je pense que la partie de la formation, c'est d'acquérir les bases de la cardiologie, l'interprétation de l'électro, savoir trier les patients, qui nécessitent l'exploration en urgence, qui peut attendre pour demain, par exemple, pour la coro, voir les urgences. Et donc, je pense que c'est l'objectif pendant le premier semestre, la première année. Bien sûr, il faut commencer à toucher l'échographie qui est non invasive, avec beaucoup de services. L'échographie est disponible, donc disponible. Donc, il faut commencer à faire des échographies petit à petit où il y a une courbe d'apprentissage. Bien sûr, en parallèle avec le CEC, on va s'améliorer. Et la première année. Deuxième année, en général, il y a des services où tu peux accéder à la salle de KT et commencer l'apprentissage du KT, les coraux, initiation. Ça dépend aussi des centres, les centres alcool. Et en général, qui m'a dit Farouk, à partir de la troisième année,
ça commence, voilà, les gens ils se décident, voilà, je vais faire de la rythmo, donc je vais quelques stages, l'implantation des PACE, des défibrillateurs. Il y a des rythmologues, les rythmologues مش موجودين partout. Les gens les pieds le KT, voilà, ils vont faire des stages فيهم KT disponibles. Ou les gens qui vont rester faire l'échographie, voilà, ils vont généralement faire des stages où il y a l'écho disponible et tout. Ou femme bien sûr la cardiopédiatrique, le stage il est là, donc tu vas faire de la cardio-pédiatrique. Donc, comme a dit Farouk, à mon avis, c'est faux. Cette spécialisation précoce, je pense que c'est précoce. Il faut essayer de rester un peu, ne pas choisir un choix précoce. Disons, à la troisième année, il faut essayer de faire le KT. حتى ولو أنت ماكش disponible par exemple pour faire le KT parce que tu peux pas faire le KT خاطر le KT يتعب le KT peut-être tu seras à faire des urgences ou كل شيء لكن نشجعك انك tu prends une période pour faire du KT pour apprendre sinon خاطر le matériel par exemple نتاع le KT tu ne peux pas le savoir sans le toucher sans le حتى كان تقرا plusieurs articles ou plusieurs livres. Donc, même si tu es cardiologue général ou échographiste, fais du KT, le stage et autre le salle, 3 ou 6 mois, voilà, tu vas apprendre des choses. Il y a des urgences, la ponction péricardique par exemple, l'implantation d'une sonde de stimulation, par exemple, le cursus de l'EC, c'est obligatoire pour tous les résidents. Donc, à mon avis, voilà, il faut ne pas se priver de la formation. Il faut essayer de faire tout. Tu as le temps pour choisir la filière ou la sous-spécialité. Ouais, c'est exactement ça. Il faut avoir la patience de tout toucher. Tu peux changer d'avis. Mais la décision, ok, j'ai choisi ça, mais après tu peux changer parce que tu as retrouvé un truc qui est beaucoup plus intéressant pour toi. On n'est pas tous kiff. Mais on est riche, on est différents. Donc il faut tout toucher, il faut s'investir. C'est le résidanat, je pense, dans toutes les spécialités pour tout le monde, mais il faut s'investir. Et surtout pas en cardiologie. En cardiologie, il faut s'investir. Il faut être motivé. لازمك الكلمة نقولها بالعربية تعجبني خير لازمك ما تعطش للعلم c'est ça الكلمة. لازمك ياسر باش تقبل العلم. Donc du coup Oui, nos amis, par exemple, on a tendance, rythmo, par exemple, il y a des collègues, voilà, des résidents qui, voilà, rejettent ça, et disent non, voilà. Alors que non, alors que, d'ailleurs, c'est un peu, c'est du basique, il faut savoir manipuler les pays, voilà, la télémétrie, quel que soit, c'est حاجات de basique. Donc voilà, donc pour la formation en Tunisie, je pense ما نعرفش فما شكون يحب